Hello everyone. On behalf of PTVA's English Medium School Andheri, I welcome you all once again in the grand celebration of Navratri Festival 2020. Navratri is a festival that spans 9 nights and is celebrated every year in the autumn. It is observed for different reasons and celebrated differently in various parts of the Indian sphere. The festival is celebrated in the bright half of the Hindu calendar month Ashwin, which typically falls in the Gregorian months of September and October. Saraswati is the goddess of knowledge, music, art, speech, wisdom, and learning. She is a part of Trinity of Saraswati, Lakshmi, and Parvati. She has remained significant as a goddess from the Vedic period through the modern times. Some people celebrate the festival of Vasanta Panchami, the fifth day of the spring, also known as Saraswati Puja in some parts of India, in her honor, and mark the day by helping young children learn how to write the letters of the alphabet on that day. Bhavani is an avatar of goddess Parvati. She is a form of Parvati who is worshipped in many parts of Maharashtra. Bhavani translates to giver of life, meaning the power of nature or the source of creative energy. She is considered to be a mother who provides to her devotees and also plays a role of dispensing justice by killing asuras. Bhavani was a protective patron deity of the Maratha king Shivaji Maharaj, in whose veneration he dedicated his war. The Turza Bhavani temple in Turzapur in the Osmana district of Maharashtra is considered one of the 51 Shakti Pithas. Saptashringi is a site of pilgrimage situated 60 kilometers away from Nasik in Maharashtra state. Saptashringi Nivasini dwells within the 7 mountain peaks. It is located in Nanduri, Kalwan Taluka, a small village near Nasik in India. The Marathas and some Bir tribes worship the goddess from a long time and also worship as their Kuladeva. There are 510 steps to climb the Gad. Devotees visit this place in large numbers every day. The temple of Ekvira Ai, located in the Karla caves of Lonavala district, is a place of worship for many people in Maharashtra state. Mahalakshmi is the goddess of wealth, fortune, love, beauty, Maya, joy, and prosperity. She is both the wife and divine energy of Lord Vishnu. Goddess Lakshmi emerged from the churning of the Samudra Manthan. She appeared with a lotus in her hand, and so she called Padma. Diwali celebration include puja to goddess Lakshmi. The festival spiritually signifies the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. Yogeshwari is a Sanskrit name which means Goddess Durga. Sri Yogeshwari is an ancient temple of Goddess Durga
located at Ambezogai. Yogeshwari Ai is considered as Matruka Shakti of Lord Shiva. Her name is derived from words yoga and Ishwari. It means she is a controller of Yoga Shakti. Ambabai, goddess Mahalakshmi of Kolhapur, the goddess of health, wealth, peace and prosperity. The idol is four-handed, bearing a cane sword and shield. Ambabai is mentioned in many Puranas. The temple of goddess Ambabai was built during Chalukya region. There is a small open window on the western wall through which the light of the setting sun falls on the face of image for three days. It is said that the sun god pays his homage to Mahalakshmi Ambabai for 3 days in a year. नमस्कार, मी सई विशाल खळे. आज मी तुम्हाला नवरात्री उत्सवाचे महत्त्व व माहिती सांगणार आहे. भारतामध्ये नवरात्री उत्सव हा हिंदू धर्मातील देवीशी संबंधित करत आहे. हिंदू धर्मात देवीची विशेष आराधना केली जाते. देवीची उग्र व सौम्य अशी 2 रूपे आहेत. उमा, गौरी, पार्वती, जगदंबा, भवानी ही देवीची सौम्य रूपे आहेत. दुर्गा, काली, चंडी, भैरवी, चामुंडा ही देवीची उग्र रूपे आहेत. शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडी, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धिदात्री अशी ही देवीची 9 रूपे आहेत. प्रत्येक दिवसाला दुर्गेच्या वेगवेगळ्या रूपाची पूजा केली जाते. अश्विन महिन्यात घटामध्ये देवीची स्थापना करून दीप प्रज्वलित करून आदिमायेची 9 दिवस मनोभावे पूजा करणे म्हणजेच घटस्थापना किंवा नवरात्रोत्सव होय. महाराष्ट्रामध्ये घटात देवीची स्थापना. महाराष्ट्रात सर्वत्र नवरात्रींमध्ये प्रत्येकाच्या कुलाचाराप्रमाणे पूजा घडते. शारदीय नवरात्रीत पहिल्या दिवशी घटस्थापना होते. लाकडी काड्यांपासून बनविलेल्या नव्या टोपलीत माती भरली जाते. त्यात 9 प्रकारचे धान्य पेरले जातात. या टोपलीत 10 दिवस पाणी टाकले जाते. 10 दिवसांमध्ये संपूर्ण टोपली धानाने हिरवीगार होते. टोपलीच्या मधोमध मातीचा घट ठेवून त्यात विड्याची 5 पाने ठेवली जातात किंवा आंब्याची 5 पाने ठेवली जातात व त्यावर नारळ ठेवला जातो. देवीच्या घटाजवळ अखंड दिवा 10 दिवसांकरिता लावला जातो. प्रत्येक दिवशी घटावर झेंडूच्या फुलांची माळ सोडली जाते. 9 दिवस 9 माळ लावण्याची देखील परंपरा आहे. पूजेत 5 प्रकारची फळं ठेवण्यात येतात आणि वर झेंडूच्या फुलांचा फुलोरा बांधला जातो. सकाळ संध्याकाळ आरती आणि धूप पेटविला जातो. देवीची आराधना, होम हवन, पूजा केले जातात. 9 दिवस 9 प्रकारचे नैवेद्य दाखवले जातात. 9 दिवस देवीला वेगवेगळ्या रंगाच्या साड्या नेसवल्या जातात आणि त्या रंगांप्रमाणेच स्त्रिया देखील त्या रंगाच्या साड्या परिधान करतात. नवरात्रीत 9वा दिवस हा उत्सवाचा शेवटचा दिवस असतो. या दिवसाला महानवमी देखील म्हणतात. या 10 दिवसांमध्ये 9 कुमारिकांचे पूजन केले जाते. अशा प्रकारे शारदीय नवरात्री व्रत केले जाते. नवरात्रीत भाविक एकत्र येऊन आरती, गायन, भजन आणि जागरण करतात. तसेच नवरात्रीत रात्री लोक दांडिया आणि गरबा देखील खेळतात. महाराष्ट्रामध्ये 3.5 शक्तिपीठांमध्ये कोल्हापूर, तुळजापूर, माहूर आणि सप्तशृंगी या ठिकाणी 10 दिवसांमध्ये भाविकांची प्रचंड गर्दी असते. भोंडला, भुलाबाई किंवा हादगा हा पश्चिम महाराष्ट्रात व कोकणात प्रचलित असलेल्या स्त्रियांचा सामुदायिक खेळ आहे. भोंडला हा सण मुलींचा विशेष आवडता आहे. अश्विन महिन्यात हस्त नक्षत्राला सुरुवात होते. त्या दिवसांपासून भोंडल्याची सुरुवात होते. नवरात्रीचे 9 दिवस हा खेळ खेळला जातो. नवरात्रीच्या 9 दिवसांत हस्त नक्षत्राचे प्रतीक असलेल्या हत्तीची प्रतिमा काढून त्याची पूजा देखील करतात आणि त्याभोवती फेर धरून मुली भोंडल्याची पारंपरिक गाणी गातात. भोंडला करताना गायली जाणारी गाणी ही स्त्रियांच्या आयुष्याशी निगडीत असतात. सगळ्यांच्या माहितीतलं असणारं गाणं म्हणजे पैलमा गणेश देवा, माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा, माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी, पारवळ घुमती गिरिजा कपारी. भोंडल्यामध्ये खिरापतीला देखील तितकेच महत्त्व आहे. खिरापत म्हणजे एका डब्यामध्ये पदार्थ ठेवला जातो आणि तो स्त्रियांना किंवा मुलींना ओळखायला सांगितला जातो. ही देखील फार मोठी गंमत आहे. अशा प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये नवरात्री उत्सव फार आनंदात साजरा केला जातो. धन्यवाद.
Tennessee Kapoor and her family. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. Vijayadashmi is also known as Dashera. It is observed on the 10th day in the month of Ashwin or Kartik. Vijayadashmi marks at the end of Durga Puja, remembering goddess Durga's victory over buffalo demon Mahishasura. On Dasera, towering effigies of Ravan symbolizing evil are burnt with fireworks. Many fairs and carnivals are organized at different places a few days before Dasera festival. In Maharashtra, this festival is celebrated as Shastra Puja and Saraswati Puja. All weapons, vehicles, agricultural equipments, machines, and metal items are worshipped with leaves of apta tree, marigold flowers, and the dhan that is grown during 9 days of Navratri. Marigold flowers have special significance on this day. People enjoy this festival a lot, and especially children, as they enjoy delicious food, visit each other's home in the evening, and distribute apta tree leaves as a love and respect. Dashera is a delightful festival of India. It is celebrated with full of enthusiasm, respect, faith, and love. Wish you a very happy Dashera. Thank you.